हाय हेलो गुड मॉर्निंग जण गुड मॉर्निंग फ्रेंड माने। काली भसाणी पूरा एते भसाणी हेतिला जे टोटाल आज सब बजार फजार सब बंद बजार माने गोटे भी खोला नहीं मंगला बागरे सब दुकान बाजार बंद अछि, मार्केट टोटल बंद। सब बंद। आज खाइबा केमिति हम तो सब बड़े नाश्ता किनिकी खाऊ ना। आज देखला को नाश्ता तैयारी करिया को पड़िबो। तथापि मो पुओ एठी देखुना नाश्ता किनिकी आनिकी खाऊचे। दुकान खोला अछि मंगला बाग ताले बंद अछि ना हमर एपटा बंद बंद अछि, आपड़ बाजार बाटी खोला अछि। आहा एपटा ताले खोला अछि, सेपटा बंद अछि ना। चलନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜି ଦିଏ, ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। रिंकी ठाकुर पूजती जाऊँ पुओ को आने पे स्कूल को जाऊँ पुओ को आने पे कौन है ऑनलाइन रे मगेतला आसी देखिल आसी ये कर कह आसी देव है। हेलो आज्ञा हाँ आसतु आज्ञा को महापात्र हॉस्पिटल फ्रेंच कॉलोनी महापात्र हॉस्पिटल ये हमारा जो प्ले स्कूल से गलीटा आस ये जो प्ले स्कूल सामना महापात्र हॉस्पिटल सामना पे स्कूल कौन कहला। हेलो एपटू काटिया पड़ो आसुँच ऑनलाइन गोटे मगेली ना कौन मगेल ड्रेसटे मगे चश्मा अच्छा ठीक है कौन यहाँ आसला नाइटा एटा कौन नाइट आसला तो भाई अच्छा आसीगला बर्तमान स्टाडियम रे हाँ स्टाडियम जाऊँ इतक कौन मो कटक देखु मो कटक माने एटा कटक बोले से मो कटक ये रास्ता पूरा प्लेन रास्ता से
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ହଲା ନା ବାବା ହଲା ନା ବାବା ଏଇଠି ବୁଲୁଥିଲେ ହଉ ହଉ ବାବା ଏଇଠି କୋଉଠି ବୁଲୁଥିଲା ଦେଖିଦେଇଛି ତ ତା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ବାବା ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ଆଗରେ କହିହେଉଛି ତ ବାବା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ତ ବାବା ଆସି ବୁଲୁଛି ନା ତତେ ଧରିକି ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାମା ଦେଖାଇ କହିଲୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାମା ଏଇ ଅନେଇଲୁ ଅଲଗା ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ବାବା ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଗେଲ କରିଥିଲା ବାବା ହଁ ହଉ ହଉ କହ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୋକାନ ପକେଇବା ପଡୁଛି ତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋକାନ ପକେଇବ ବାଲିଯାତ୍ରା ହବ ବୋଲିକି ସବୁ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ବା ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଯୋଉ କଟକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନୁହଁ କି ଏଇଟା ସେଇ ମଡେଲଟା ହେଇଛି ପଟ୍ଟାରେ ହଉଛି ନା ପଟ୍ଟା ପ୍ଲାଏ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା କହିଲେ ଚାଲ ଏଣ୍ଡେ ନାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଥରେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ହଁ ଭିତରେ ଲୋକ ଯୋଉ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତ ସୋଲ ଦିଆହେଇକି ଚିକେନଟା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ ଆଇଛି ବୋଧେ କୋଉ ବାଟ ହବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁ ଡିଜାଇନ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା ଲୋକେସନ୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସବୁ ହବ ନା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ଆମେ ବୁଲୁ ଆମେ ଫେର 4ଟା ବେଳେ ଆସିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲା 4ଟା ବେଳେ ଫେର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା ତାପରେ କ'ଣ ଏବେ ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦୋକାନ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସିଗାରେଟ ଆଣୁଛି କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସଫା ସୁତରା ହେଉଛି ସବୁ ଦୋକାନ ହବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖ ମେସିନରେ କଟା ଦେଖୁଛ ବାଟରେ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସିଗାରେଟ ଆଣୁଛି ଏପଟକୁ କାହିଁ ଆସିଲା ଯେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଏଟା ଲଭର ପାର୍କ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ଝିଅ ପୁଅ ଲଭର ପାର୍କ ନା କ'ଣ ଲଭର ପାର୍କ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ଟିକେଟ କର ହଁ ବୋଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା ମସିଆ କରିଦେବ ସଇଲା ଧୀରେ ଧରି ଦବୁ ଆଉଥରେ
ମୁଁ ଖସିବି। ଇଏରେ ଏ ଯୋଉ ପୋକ ନା କ'ଣ ଏରା? ତା ଭିତରେ ପଶିଯା। ପଶ। ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆସୁନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ ଏଇଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଧୀରେ ଖସିବୁ ଦେଖି। এইপଟେ ସିଡ଼ି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖସେ ଏଇଠି ଧରିଲ କ୍ୟାମେରା। ମା ପୁଅ ଖସିବ। ହଁ ଖସ ଖସ। ଗନୁଆ ଖସୁଛି। এইপଟେ ଖସୁନା। ଖରାରେ ଖରା ଜୋର ହଉଛି ନା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶୁନ ପଶୁ। हाँ चेष्टा कर किछि हबनी खसुन ए केते बड़ पसी पन्न खसुन उठ जा जा उठ जा मामा खसुछ उठ जा सेवा आगे छिड़ा गला पुओ पुओ आगे छिड़ा गला छाड़ा हाँ चलो ताटे झुलो ना ताकू ना कादु हम तले गोड़ बाजिले कादु हम कॉलेज छुआ सब खेलुं खरा जोर हो गुनु टे झुलेल गुनु टे पेल मो गुनु टे पेल गुनु टे गुनु है दीदी बस झूल चल पड़े
इधर आसो चलो कौन मगे ना कौन कॉफी हैं जहाँ को मगेले संग संग देवे बाबा पड़िबो रिंकी कौन ठंडा ना गरम ना कौन मगे को देखी कैसे बसबो डरुची चलो 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 होटल जाऊँ मो फोन भल जगह आपण सहित शेयर कर वीडियो चलती कंटिन्यू देखो साड़ी कोड़े जीव जी साड़ी कोड़े पुओ पड़ी जीव चलो चलो जीवा देरी गले जीवा गुना आस जीवा कोल्ड ड्रिंक्स थी बाबा सेठी कोल्ड ड्रिंक्स थी देखा कौन अच्छे कौन आना कौटा पीब से हाँ से पी तुम कौन पीब लिचु पीलनि कौटा पीब चलो तो এইটা পিলানি সে থমস এটা কোকা কোলাটা না সামপি ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି হ্যাঁ
ଗୁନୁ ଥଣ୍ଡା ପିଅ। ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି ନା। ଗୁନୁ ପିଲା ଦିଅ ଯିବା ହାରି ଆଉ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କି? ପଳେଇବା ତ। ଥଣ୍ଡା ପିଆ ହଉଛି। ନୂଆ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି। ପୁଅ କହୁଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏସି ଚାଲିଛି ତ ପୁଅକୁ ସେ ସିଧା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏସି ବିନା ବସିପାରିବନି ଖାଲି ଏସି ସିଧା ବଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁନୁଆ ଏସି କୋଲ୍ଡ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କୁନୁଆ କୋଲ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ପିଆ ସରିଗଲା ହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଳେଇ ଯିବା ହାରି ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ନା? डिनर पे लंच पे ना डिनर पे देखो आपण आसले भी जो पार्कटा ये आसले सब सिस्टम अच्छी खाई हम जीपानी कि देखो सब प्रकार सुविधा अच्छी ना। एटा तो आमर ए जगहटा आमर कोन हाड़िया बालीजात्रा पड़िया आ भितर भी सब प्रकार सुविधा अच्छी। एफटी भी पानी लंच रे बुलिया पे भी सुविधा अच्छी। होटल अच्छी पूरा पार्क हो या एटी भी किछ असुविधा हबनी। सब अच्छी एटी कैंटीन टाइप रो अच्छी। कैंटीन खाई भी परिबो। कैंटीन अच्छी एटी भी बसा बसी करी रेस्ट भी नहीं परिबो। सब बुला बुली करी हबो सब किछ करी हबो सुविधा अच्छी। लंच करी हबो डिनर करी हबो सब प्रकार सुविधा अच्छी। ए जगहटा केमती लागुची आपण माने कमेंट द्वारा हमको जणैबे। हम वीडियो भल लगी लाइक शेयर करंतो निहाती गोटे कमेंट देवे। यूट्यूब आम वीडियो एंड रोचु। जय जगन्नाथ।